अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फारूक शेख। और तहरीक अदम एतमाद के तनाजुर में जैसे जैसे सियासी पारा हाई होता जा रहा है, वैसे ही सियासी हरीफ जो हैं उनके एक दूसरे के ऊपर वार और एक दूसरे के खिलाफ बयानात और लहजे तल्ख और तेज होते जा रहे हैं। वजीर आजम इमरान खान के गुज़श्ता रोज़ के खिताब के जवाब में बिलावल भुट्टो जरदारी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जहां बहुत सी दीगर बातें की और वजीर आजम को जवाब दिया, वहां खातून अव्वल के ऊपर भी उन्होंने कुछ इल्जामात लगाए। बिलावल कहते हैं कि इत्तलात है कि पंजाब में कोई जो पोजीशन है वो खातून अव्वल के को पैसे पकड़ाए बगैर नहीं मिलती है। उन्होंने कहा कि ब्यूरोक्रेसी और मुख्तलिफ इदारों में खातून अव्वल की करप्शन की बात हो रही है। इस पर इमरान खान से सवाल किया कि वो क्या कहेंगे। शहबाज गिल आज जो कि वजीर आजम इमरान खान दौरा लाहौर पर मौजूद हैं, उनके साथ ही हैं, उन्होंने इस बात का जवाब दिया बिलावल भुट्टो को और वो कहते हैं कि खातून अव्वल के खिलाफ अगर कोई सबूत है तो सामने लाए, वरना जवाब उसी अंदाज में मिलेगा। शहबाज गिल ने यह भी कहा कि कॉन्डोलीज़ा राइस की किताब में लिखा है कि बिलावल की वालिदा करप्ट थी। उन्होंने कहा कि फरियाल तालपुर काबिल एहतराम है, लेकिन उनके इकदामात पर बात कर रहा हूँ। और भी बड़ी बातें की हैं शहबाज गिल साहब ने, और वो कहते हैं कि जी जिस तरह से बिलावल भुट्टो बात करेंगे उसी ज़बान में उनको जवाब मिलेगा। अब वज़ीर आज़म इमरान खान को ये जो तनकीद की गई है, इसका जवाब किस तरह से देना चाहिए ये अपने एनालिस्ट से जानेंगे। और बातें हो रही हैं इस सियासी गर्मा गर्मी में, उसके ऊपर भी ज़रा बात करेंगे। हमें ज्वाइन कर रहे हैं इरशाद भट्टी साहब, मजहर अब्बास साहब, अतहर काज़मी साहब और महमूद सरफराज साहिबा भी स्काइप के थ्रू हमारे साथ मौजूद हैं। भट्टी साहब, सबसे पहले आप बताइएगा, ये जो बिलावल भुट्टो जरदारी ने इल्ज़ाम लगाए हैं, क्या इन इल्जामात में कोई हकीकत भी है? वाकई में पंजाब में ब्यूरोक्रेसी में और ऐसी ऐसी बातें होती हैं कि ये सब कुछ चल रहा है? मैडम शेख, इस बात पे आने से पहले जरदारी साहब का कहना कि नापाक वज़ीर आज़म, इमरान खान का कहना कि फजलू डीज़ल बूट पालशी शोबाज शरीफ या शोबाज, और अब बिलावल भुट्टो का इमरान खान साहब की वालदा, वालद और ख़ातून अव्वल को सियासत में लाना, ये सियासत नहीं गलाजत है, और इस गलाजत में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। जरदारी साहब बिलावल भुट्टो के वालिद हैं, बेनज़ीर भुट्टो साहिबा उनकी वालदा हैं, जुल्फ़िकार अली भुट्टो उनके नाना हैं, फरियाल तालपुर उनकी फुप्फो हैं, अज़रा पलीजो साहिबा भी उनकी फुप्फो हैं। ये इन सारों पे बात इसलिए होती है कि ये सब सियासत में हैं और इमरान खान की वालदा और वालिद सियासत में नहीं हैं, और लिहाजा इन दोनों पर बिलावल की तनकीद काबिल मुज़म्मत है। जहाँ अब आ जाएं वन बाई वन, पहली बात कर लेते हैं खातून अव्वल की। जहाँ तक खातून अव्वल की बात है, बिलावल भुट्टो साहब गुजरांवाला जलसे में उनको जादूगरनी भी कह चुके हैं। पंजाब में पोस्टिंग ट्रांसफ़र्स की पे उनके हवाले से बहुत सारी कहानियाँ हमने भी सुनी हुई हैं। मानिका फैमिली की मुबैना करप्शन पर बहुत सारी चीज़ें हम लोग बातें करते हैं कि मानिका फैमिली की जो मुबैना करप्शन है कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। पंजाब में खातून अव्वल की फैमिली फ्रेंड्स के हवाले से भी बहुत बातें होती हैं, लेकिन जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है बिलावल भुट्टो साहब की, वो एक पार्टी के चेयरमैन हैं, जैसे भी बने हैं चेयरमैन, लेकिन चेयरमैन तो हैं, कि जब तक खातून अव्वल को पैसे नहीं दिए जाते पंजाब में कोई पोस्टिंग नहीं होती। इस पर उनको चाहिए था कि अपने इल्ज़ाम के साथ कोई सबूत भी देते, और मैं इंतज़ार कर रहा हूँ उन सबूत का। दूसरी बात ये भी है कि बिलावल भुट्टो साहब को ये बात कैसे कर सकते हैं। बिलावल भुट्टो साहब के अपने अरबपति होने के जो सारे असासे हैं कहाँ से आए ये छोड़ दें। जरदारी साहब पर क्या क्या इल्ज़ामात हैं ये सामने, बेनज़ीर भुट्टो साहबा पे क्या क्या इल्ज़ामात थे, फरियाल तालपुर साहबा पे क्या क्या, सिंध के हवाले से क्या क्या कहानियाँ। बिलावल भुट्टो एक उंगली दूसरी उठाते हैं, चार उंगलियाँ उनकी तरफ होती हैं। अब आखिरी दो बातें मैडम शेख, शौकत खानम तहरीक इंसाफ का इदारा नहीं है, ये फलाई इदारा है, ये पाकिस्तान का इदारा, इसमें सब ने कंट्रीब्यूट किया है, इसको सियासत में न लाएं। इसके थोड़े से हिस्से पर इतराज़ है, वो अभी तय होना बाकी है। जहां तक इकरामुल्लाह नियाज़ी की बात है, आखिरी बात करना चाहूँगा मैडम शेख, माजर चाहता हूँ लंबा हो गया लेकिन ये बात करनी थी। इकरामुल्लाह नियाज़ी साहब इमरान खान के वालिद हैं, मुजीबुर रहमान शामी साहब उनके दोस्त रहे हैं। मुजीबुर रहमान शामी साहब का नुक्ता नज़र क्या है वो आप सब जानते हैं, लेकिन उन्होंने इस पर तफसीली बिलावल को जवाब दिया है कि वो एक ऑनेस्ट आदमी थे, ईमानदार आदमी थे, और उन्होंने सारी ज़िंदगी असूल परस्ती के तहत गुजारी है। तो बिलावल भुट्टो साहब अपना रिकॉर्ड दुरुस्त कर लें, अपनी चीज़ें दुरुस्त कर लें। अच्छा ठीक है, और आपको पॉइंट आ गया भट्टी साहब, साहब के हवाले से उनकी गलत है। आपका टाइम भी ओवर हो गया। महमल,
भट्टी साहब ने जो दलाइल दिए हैं वो कहते हैं कि जी इमरान खान की वालिदा और वालिद तो गैर सियासी शख्सियात हैं, उनको कम से कम नहीं लेके आना चाहिए था बिलावल को इस सारी इल्ज़ाम तराशी में। देखिए, पहले तो अलीना आपके बुनियादी सवाल पर आ जाते हैं कि वजीर आजम साहब को क्या इस पे जवाब देना चाहिए। तो मेरे ख्याल में वजीर आजम साहब वैसे तो खैर जवाब ना दें तो बेहतर हो, लेकिन बात यह है कि हमें मालूम है कि जवाब तो वो देंगे और उनको हमें तो बताने की जरूरत नहीं कि वो किस किस्म का जवाब दे। वो जो इस किस्म की जुबान इस्तेमाल कर सकते हैं, हमने कल भी उसके ऊपर बात की थी कि जिस तरह की टॉक्सिक सियासत हो गई है, बड़ा एक अनफॉर्चुनेट चीज़ है कि ये इस तरीके से बातें जो है वो की जाती है। अच्छा, जहां तक ये कि वो सियासत में नहीं है और वो जो सारी बात है, तो मैंने पीपल्स पार्टी वालों से वैसे पूछा इसके ऊपर कि ये जो बातें की गई हैं इसकी क्या वजह है, क्योंकि ये जिस तरह के क्या ये कोई जाती हमला है क्या है, तो उस पर उन्होंने कहा कि ये जाती हमला नहीं है, हमने करप्शन की बात की है। जो हम पीटीआई के अपने लोगों से बात सुनते हैं तो हमने करप्शन की बात की है, और जो इसके अंदर हम कोई जातियात नहीं लाए, कोई हमने इस तरह की बात नहीं की। दूसरी चीज जो है कि जो भट्टी साहब ने कहा कि वो सियासत में नहीं है लोग, तो इस तरीके से तो देखिए शहबाज शरीफ साहब की भी बेटी बीवी उनके ऊपर भी केसेस चल रहे हैं, बने हैं। फिर हम हमेशा यूसुफ रजा गिलानी साहब की बीवी के बारे में अभी तक बातें सुनते हैं, वो उनका भी सियासत से कोई ताल्लुक तो नहीं इन लोगों का। तो ये जो खानदान बीच में आ जाते हैं जिनका सियासत से ताल्लुक नहीं भी होता है, पब्लिक ऑफिस होल्डर के खानदान जो है वो, खैर इल्जाम आए, मेरी उम्मीद ये है कि इस तरह के जो ये इल्जाम लगाए जा रहे हैं बेबुनियाद ही हो, इनमें कोई सदाकत बिल्कुल ना हो, क्योंकि मेरा नहीं ख्याल कि ऐसी चीजें, मतलब ये तो जाहिर बात है वही बेहतर बता सकते हैं जो पीटीआई के अंदर के लोग ऐसी बातें करते हैं, या जो ये पीपल्स पार्टी इसका खुद जवाब दे सकती है। अच्छा, दूसरी चीज है कि पीटीआई की एक और चीज भी मैं जरूर कहूंगी कि एक जो थोड़े से इनके डबल स्टैंडर्ड्स हैं जाती हमलों पे, हमने देखा है कि पीटीआई खुद किस तरीके के जाती हमले करती है खवातीन सहाफियों के ऊपर, लोगों के ऊपर। हमने देखा कि जिस किस्म के बेबुनियाद इल्जामात गलाजत से भरपूर जो हैं वो पीटीआई के ऑफिशियल्स ने, वो गरीदा फारूकी साहबा उन पर लगाया गया, आसमा शिराजी पर जिस किस्म के हमले किए गए, हम लोगों पर भी होते हैं। तो ये जिस तरह के डबल स्टैंडर्ड्स हैं कि अपने ऊपर आप बात करें तो वो कहें कि क्योंकि जी ये तो गैर सियासी लोग हैं, लेकिन हम अगर कोई प्रोफेशनल हैं, जर्नलिस्ट हैं, हम पर हो सकते हैं, सियासतदानों की दूसरी फैमिलीज के ऊपर हो सकते हैं, लेकिन अगर इनके अपने ऊपर कोई बात है तो उसको जाती नौयत का। आपकी बातों को आगे लेके चलते हैं, और आप समझते हैं वजीर आजम जवाब ना दें तो बेहतर है। अतर क्या कहेंगे? इस तरह कहती हैं महमल के पीपल्स पार्टी वाले समझते हैं कि जो आज बिलावल ने बात की वो जाती हमले नहीं है, करप्शन पे उन्होंने बात की है, और पीटीआई वालों के डबल स्टैंडर्ड्स के बारे में भी बात कर रही हैं। देखिए, जब भी बिलावल इस किस्म की बात करते हैं, चाहे वो कौमी असेंबली के अंदर कोई सख्त जुबान इस्तेमाल करें या किसी जलसे में इस्तेमाल करें या जिस तरह आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस्तेमाल की, मुझे उनके अंदर भुट्टो की झलक नजर आती है। वो तो अपने नाना कमीशन लेके आगे चल रहे हैं। ये तासुर देना कि पाकिस्तान की सियासत में उस दिन जुबान खराब हो गई थी जिस दिन इमरान खान ने ओए कहा था, ये, और उस दिन से सब लोगों को इखलाकियात के दौरे पड़ गए। भुट्टो साहब अपने मुखालफिन के हवाले से किस किस्म की जुबान इस्तेमाल करते थे, उन्होंने नाम रखे हुए थे लोगों के, वो जलसों में किस किस्म की जुबान इस्तेमाल करते थे, बंगालियों के हवाले से किस किस्म की उन्होंने जुबान इस्तेमाल की, हमारी कौमी असेंबली के अंदर किस किस्म की जुबान इस्तेमाल होती थी, गो बाबा गो का नारा किसने लगाया था कौमी असेंबली के अंदर। तो ये कहना कि बिलावल साहब ने आज कोई ऐसी बात कर दी जो वो पहले नहीं करते, देखें ये तो उनकी पार्टी की एक रविश है, उनकी पार्टी हमेशा से इस किस्म की जुबान इस्तेमाल करती आई है भुट्टो साहब के दौर से। दूसरी बात यह कि अब उन्होंने खातून अव्वल को क्यों टारगेट किया, और उसके साथ साथ जो कुछ सहाफी हैं वो क्यों खातून अव्वल को टारगेट करते हैं और उनके हवाले से दिखते हैं। मसला ये है कि जब कोई हुकूमत होती है उसके ऊपर करप्शन के इल्जामात होते हैं, दीगर इल्जामात होते हैं। इमरान खान साहब के हवाले से इस तरह का कोई इल्जाम तो उनको मिलता नहीं है, तो वो फिर क्या करते हैं, इजी टारगेट है, खातून अव्वल को टारगेट कर दो, उनके ऊपर इल्जामात लगा दो। देखें, ये पहली दफा हमारे यहाँ ऐसे हो रहा है कि माजी के अंदर करप्शन के इल्जामात में हमारी हुकूमतें खत्म होती थी। इस दफा जिन लोगों के ऊपर करप्शन के इल्जामात हैं वो हुकूमत खत्म करने के लिए तहरीक अदम एतमाद लेके आ रहे हैं। तो ये एक तब्दीली आ रही है आपकी सियासत के अंदर, और जो सीनियर लोग हैं वो सब, उनको पता है कि हमारी सियासत के अंदर कब जुबान गंदी हुई, किस किस्म की जुबान इस्तेमाल होती थी। तो नौजवानों को अब बताएं। देखें, ये इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी है अगर हम ये कहें कि 2014 में जिस दिन ओए कहा गया था उस दिन हमारी सियासत की जुबान खराब हो गई थी। नहीं, ये आपकी सियासत की रविश है, आपकी सियासत इसी तरह चलती आई है। अगर इस तरह की सियासत नहीं करेंगे तो आप किस तरीके की, क्या आप इमरान खान साहब जलसे में आके ये कहें कि आसिफ अली जरदारी साहब के ऊपर ये इखलाकी फर्ज है कि वो अपने तरीक़ाकार को बदलें? देखें, हमारी सियासत ऐसे ही है, किसी को पसंद आए या ना आए, लेकिन ये कोई आज से शुरू नहीं हुई, 70s 60s से इसी तरह की सियासत चल रही है।
सर तो क्या कहना चाह रहे हैं आप कि अगर वजीर आजम इसका जवाब देते और मजीद सख्त देते तो वो जस्टिफाइड होगा? नहीं, देखें, मैं जाती तौर पे तो मैं ये समझता हूँ कि इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये आपकी सियासत की हकीकत है। तो इमरान खान साहब ने तो कोई उनकी किसी खानदानी औरत के ऊपर तो जाती हमला नहीं किया था। उन्होंने तो उनके वालिद साहब के ऊपर किया था, जो सियासत के अंदर हैं। जिस तरह पहले भी यहाँ पे जिक्र हुआ, इमरान खान की वालदा क्या सियासत में है? उनके वालिद कोई सियासत में है क्या? उनकी जो हॉस्पिटल है उसका कोई सियासत से ताल्लुक है? तो खुद आप अंदाजा लगा सकते हैं। जो आपने कहा है मैडम शेख, अच्छा ठीक है मजहर साहब। जी भट्टी साहब जल्दी से पॉइंट बोलिएगा। अच्छा मजहर साहब से पॉइंट ले लें, फिर मैं बोल लूँगा। बस ठीक है परफेक्ट। मजहर साहब ये जो कह रहे हैं अथर कह रहे हैं इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी होगी अगर हम ये ना कहें कि जी ये हमारी रविश रही है सियासत में। हम 2014 के साथ नदी कर देते कि इमरान खान आए तो ये ज़बान इस्तेमाल होना शुरू हुई है, तो भुट्टो साहब की झलक नज़र आई है उनको आज, और वही चीज़ें आज शहबाज गिल ने भी कुछ इसी तरह का कहा। उन्होंने कहा कि जी जो सीनियर सहाफ़ी हैं ज़रा उनसे पूछें कि ये जो भुट्टो का रोमांस है ये गलत है। जो हर बुरा काम था वो भुट्टो साहब ने किया। कैसे देखते हैं आप उसको? देखिए, उस सवाल का जवाब रहने दें कि भुट्टो साहब ने क्या किया। भुट्टो साहब ने बहुत सी गलत बातें भी की हैं, बहुत सी ख़राब बातें भी की हैं, लेकिन बहुत सी तारीख़ी बातें भी की हैं जो आज तक तारीख़ का हिस्सा हैं। अगर भुट्टो का ये बात जो शहबाज गिल साहब कह रहे थे ये तारीख़ी तौर पे दुरुस्त है, लेकिन आधा सच नहीं बोलना चाहिए, पूरा सच बोलना चाहिए। पूरा सच ये है कि उसने पाकिस्तान को पहली मरतबा एक गैर जानिबदार खारजा पॉलिसी दी। उसने सेटो और सेंटो से निकले। उसने जो है नॉन अलाइंड मूवमेंट का हिस्सा बनी पाकिस्तान ने पहली मरतबा इस्लामिक ब्लॉक को स्ट्रॉन्ग किया, पहली मरतबा थर्ड वर्ल्ड ब्लॉक को स्ट्रॉन्ग किया, पहली मरतबा न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू किया और डायरेक्ट थ्रेट मिला जिसकी वजह से, और उस थ्रेट पे फिर अमल भी हुआ कि किस तरीके से ट्रायल हुआ और किस तरीके से फांसी दी। भुट्टो साहब बहुत सी जो अभी अथर बात कर रहे थे, ठीक है कि भुट्टो साहब जलसों में इस तरह की ज़बान इस्तेमाल करते थे, लेकिन भुट्टो साहब के बारे में क्या कुछ नहीं लिखा गया ये भी बताना चाहिए कि उनको तो ये कह दिया गया कि इनका जो है वो डेथ के बाद चेक करना चाहिए कि ये मुसलमान भी थे या नहीं थे। इस हद तक हमारी सहाफ़त ने लिखा है भुट्टो के बारे में। तो जहां भुट्टो के बहुत से फॉल्ट हैं तो वहां भुट्टो पे भी जो तनकीद हुई है उस पर भी बात करना चाहिए, तो पूरा सच बोलना चाहिए। दूसरी बात यह कि इसका इखलाकियात का ताल्लुक इससे नहीं है कि कौन सियासत में है कौन सियासत में नहीं है। ज़बान का इस्तेमाल आपको वैसे ही बेहतर करना चाहिए, और लीडर्स जो है जब लीडर के मुंह से ज़बान इस तरह के अल्फाज निकलते हैं तो उसके फॉलोअर्स उसे फॉलो करते हैं। लिहाजा बिलावल भुट्टो को इस तरह की ज़बान नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए थी। इमरान खान को इस तरह की ज़बान नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए। शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ को उस तरह की ज़बान नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए जो ये सब के सब इस्तेमाल करते रहे हैं। तो कहीं तो रोकना पड़ेगा ना। हम ये कह बिल्कुल इमरान खान, देखिए क्यों हम ये बात करते हैं इतने अरसे से कि हतक इज़्ज़त का कानून होना चाहिए। जब आप एक तगड़ा हतक इज़्ज़त का कानून लाएंगे, डिफेमेशन लॉ लाएंगे, तो इस तरह की ज़बान इस्तेमाल करते हुए आप 10 मरतबा सोचेंगे। अब बिलावल भुट्टो ये कह रहे हैं कि कोई करप्शन में मुलव्वस है, तो कल इमरान खान उनको नोटिस दे दें तो जाके वो साबित कर सकते हैं बिलावल भुट्टो या XYZ इमरान खान जो कल ज़बान इस्तेमाल कर रहे थे कि बंदूक की नाली पे खुदा ना खास्ता कोई वाकया हो जाए इस तरह का, तो क्या इमरान खान उसमें सस्पेक्ट नहीं बन पाएंगे? तो इस तरह की ज़बान कम से कम कायदीन के लेवल पर इन्हें खुद एक जो है ज़ाब्ता इखलाक सियासी जमातों को बनाना चाहिए। ज़बान के इस्तेमाल पे ज़बान कम से कम कंट्रोल रखें, क्योंकि आपके फॉलोअर्स उसे फॉलो करते हैं, उसे इंप्लीमेंट करते हैं। जो ज़बान आपका कायद इस्तेमाल करेगा वो सबर कर भी इस्तेमाल करेगा। बिलावल ने भी आज थोड़ी सी इसके ऊपर इशारा किया। उन्होंने कहा कि वो आसिफा के साथ जो हुआ, हालांकि पहले ये कहा जा रहा था कि वो एक हादसा था, लेकिन उसके ऊपर शक व शुबात का इजहार कर दिया। फिर आज जिस तरह की ज़बान बिलावल ने इस्तेमाल की, ये बड़ा ही तशवीशनाक। मेरा पर्सनल ये कि वो अटैक नहीं था, वो एक्सीडेंट ही था, हो सकता है, लेकिन जहां तक मैंने भी उसको थोड़ा सा प्रोब किया है तो वो कतई तौर पे उस तरह का अटैक नहीं था कि कोई डेलिब्रेट अटैक किया गया है, लेकिन वो था प्रोफेशनली बहुत गलत काम हुआ था, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि उससे बड़ा हादसा हो सकता था।
ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جس طرح صحافیوں کے ساتھ وہاں پہ سلوک کیا گیا وہ بھی قابل مذمت ہے. بھٹی صاحب. میڈم شیخ یہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ہماری سیاست میں جو اس طرح کی زبان اور اس طرح کی جو کلچر لانے کی ابتدا بھٹو صاحب کے دور سے ہوئی اور پھر اس میں ساروں نے حصہ ڈالا. نواز شریف صاحب نے پمفلٹ پھینکوائے اور کیا کیا پیلی ٹیکسی اور پتہ نہیں کیا کیا آگے کرتے آئے اور پھر عمران خان صاحب اور ان کے دوستوں نے اس کو آگے پھیلایا. اس میں ان کا بھی بڑا کنٹریبیوشن ہے, کوئی شک نہیں. لیکن میں بلاول بھٹو صاحب سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے فضل سے 12-14 سال سے سندھ میں حکومت ہے, 4 مرتبہ حکومت کر چکے ہیں. کوئی ایک آپ نے اپنے پیسوں سے یا پیسے اکٹھے کر کے کوئی شوکت خانم آپ نے سندھ میں بنایا ہو, کوئی ایک نمل یونیورسٹی آپ نے سندھ میں بن رہی ہو آپ کے نام سے؟ اللہ نے آپ کو اتنا نام مقام پیسہ دیا, 1 روپیہ ابھی تک کار خیر میں نہیں لگایا, نہ مجھے نظر آیا ہے کہ انہوں نے لگایا. اچھا. تھر میں ہی کوئی بنا دیتے ایک اسپتال, بلاول بھٹو اسپتال یا بے نظیر بھٹو اسپتال, یا اپنے پیسوں سے. اللہ نے ان کو بڑا پیسہ دیا ہوا ہے. تو جو لوگ بناتے ہیں ان کی آپ قدر نہیں کر سکتے تو ان کو سیاست میں تو نہ لاؤ. تو جو لوگ خود کچھ نہیں کر سکتے تو دوسروں کو تو نہ کرو اس طرح. اچھا بھٹی صاحب, آئی تھنک اس کا مزہ صاحب نے بڑا اچھا ایک جملہ کہا ہے کہ اگر اچھا ٹھیک ہے بھٹی صاحب, آئی تھنک اس کا مزہ صاحب نے بڑا اچھا جملہ دیا ہے کہ ٹھیک ہے اگر آپ کے ایسے کوئی الزامات ہیں بھی تو اس کو قانونی طور پر لے کے جائیں. اگر آپ کو شک ہے, شبہ ہے تو ثبوتوں کے ساتھ لے کے جائیں, عدالت میں پروو کریں. اور وائس ورسا اگر یہ بات کی ہے تو عمران خان بھی قانونی طور پر جائیں, اور ہتک عزت کا ہمارا قانون اتنا اسٹرانگ ہونا چاہیے کہ جا کے اس کو پروو کر سکے, سو کر سکے بلاول کو. رائٹ سر, لیٹس کنکلوڈ دس ڈیبیٹ. عمران خان صاحب نے جسٹس وجیہ الدین کے خلاف بھی جانا تھا. عمران خان صاحب نے پتہ نہیں وہ گئے کیوں نہیں گئے, بھول گئے ہیں. اور 1-2 اور بھی عدالتوں میں جانا تھا جن کے خلاف وہ گئے ہیں, وہ بھی 3 سال سے کچھ کہنا چاہیں گے. بھٹی صاحب اگر وجیہ الدین کی رپورٹ نہیں بھٹی صاحب, اگر عمران خان وجیہ الدین صاحب کی رپورٹ پہ عمل کرتے تو آج جہانگیر ترین اور علیم خان کا مسئلہ ہی کھڑا نہیں ہوتا. اطہر بھائی نے ایک بات کی ہے کہ جن کے خلاف وہ عدالتوں میں گئے ہوئے 3 سال ہو گئے ہیں. اطہر بھائی جو ان کے خلاف عدالتوں میں گئے ہوئے ہیں ان کو بھی 4-1 سال ہو گئے ہیں. جی یہ دونوں طرف ہی ایک جیسی صورت ہے. چلے ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے جی. اور کیونکہ یہ جو کانورسیشن ہے اس کی راہیں ہو رہی ہیں پنجاب کی طرف, تو ذرا ہم بھی ڈسکس کریں گے, لیکن ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. بریک پہ جانے سے پہلے ایک انتہائی ضروری بات جو کہ ہمارے تمام پینلسٹ نے بھی مختلف انداز سے کہی, ایک بات پھر اس کو کہتے چلیں کہ جس طرح کی زبان استعمال ہو رہی ہے آج سیاست میں, یہ بالکل درست نہیں ہے. اس سٹیکس بڑی ہائی ہیں, پریشر ہوتا ہے, سب کچھ ٹھیک ہے, لیکن اس طرح کی باتیں, اس طرح کی دونوں جانب سے بلکہ تمام فریقین کی جانب سے زبان از ناٹ جسٹیفائڈ ایٹ آل. سب کو انٹرسپیکشن کرنے کی ضرورت ہے. ایک چھوٹی سی بریک جی. سیاسی ہلچل کی بات کرتے ہیں جی. وزیر اعظم عمران خان لاہور میں موجود ہیں اور ذرائع سے یہ خبریں آ رہی ہیں کہ تخت پنجاب یعنی وزارت اعلیٰ پنجاب میں کوئی بڑی تبدیلی کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے. یعنی بزدار صاحب کو ہٹانے کا فیصلہ کر لیا ہے پاکستان تحریک انصاف اور وزیر اعظم عمران خان نے, یہ ذرائع اب دعویٰ کر رہے ہیں. لیکن کہا جا رہا ہے اس کے لیے کمیٹی تشکیل دے دی ہے. اب تضاد اس معاملے پہ آ رہا ہے جو اطلاعات کے مطابق وہ یہ ہے کہ تحریک عدم اعتماد ٹیبل ہونے سے پہلے یہ تبدیلی کی جائے گی یا ٹیبل ہونے کے بعد یہ تبدیلی کی جائے گی. اس کے اوپر تضاد آ رہا ہے. وزراء سے جب اس بارے میں سوالات ہوئے, آج مختلف پریس کانفرنسز ہوئیں, سوشل میڈیا پہ بھی بیان چلتے رہے, تو بڑے کنفیوز سا, گو سا جواب دیا اور ڈاج کرنے کی کوشش کی اس سوال کو. جیسے فواد چودھری صاحب جب ان سے جواب مانگا گیا تو انہوں نے کہا فوکس ہمارا وفاق میں عدم اعتماد کی تحریک ہے, پنجاب میں جو بھی فیصلے ہیں وہ بعد میں دیکھے جائیں گے. شہباز گل صاحب اس سے متعلق کہتے ہیں جی 3 طرح کی حکمت عملی تیار کر لی ہے, پہلی ہی کامیاب ہو جائے گی, اور جو شیروانی ہے اس سے متعلق بھی بڑی باتیں ہو رہی ہیں. تو کس طرح سے یہ معاملہ لگ رہا ہے آگے ہوتا ہوا؟ کیا وزیر اعظم عثمان بزدار کو ہٹا کر تحریک عدم اعتماد ناکام بنا سکتے ہیں؟ کیا ایک پاسبلٹی بھی ہے؟ پوچھتے اپنے انالسٹ سے ہاں یا نہیں کیا آپشنز ہیں ان کے پاس. بھٹی صاحب, اٹس اونلی فیئر کہ آپ سے سٹارٹ کیا جائے. سر کیا لگتا ہے آپ کو, بزدار صاحب کی قربانی وزیر اعظم کا اقتدار بچا سکتی ہے؟ سر جا رہے ہیں پھر بزدار صاحب کے نہیں, آپ کے ذرائع کیا کہتے ہیں؟ یہ آخری بار آپ مظہر عباس صاحب کی مسکراتے ہوئے تصویر ذرا کھینچ کے رکھ لیں.
پہلی بات تو یہ ہے کہ میڈم شیخ کہ مجھے دکھ صرف یہ ہے کہ نہ میرے سائیں عثمان بزدار کبھی روس گئے ہیں، نہ سائیں عثمان بزدار کی کبھی کوئی ٹرمپ سے دوستی رہی ہے یا جو بائیڈن سے دشمنی رہی ہے، نہ سائیں عثمان بزدار نے کبھی یہ گلہ کیا کہ جو بائیڈن ہمیں فون کیوں نہیں کرتا، نہ سائیں عثمان بزدار کا یوکرائن سے کوئی تعلق ہے اس جنگ سے، نہ سائیں کا کوئی یورپی یونین خارجہ پالیسی میں کوئی انپٹ ہے، پھر یہ عالمی گھیرا ان کے خلاف کیوں تنگ ہو رہا ہے؟ ایک بات۔ دوسری بات میڈم شیخ جو گراؤنڈ ریالٹی ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب آج ان کو سوچنا پڑے گا کہ جب ایک بڑی سیٹ پہ آپ چھوٹے لوگوں کو، بونے لوگوں کو لگا دیتے ہیں تو پھر وہ نہ صرف آپ کے لیے بھی مشکلات پیدا کرتے ہیں، نہ صرف آپ کے زوال کا باعث بھی بنتے ہیں، بلکہ ان کی سیٹ بھی ہمیشہ خطرے میں رہتی ہے۔ یہ تھے وہ وسیم اکرم پلس، یہ تھے وہ تبدیلی سمبل، یہ تھے وہ تبدیلی کا چاند، یہ تھے وہ اصل تبدیلی، یہ تھے وہ کہ جس کے پیچھے عمران خان ہر دوسرے تیسرے مہینے جا کے کھڑے ہو جاتے تھے۔ مسئلہ کیا ہوا؟ پہلے دن لگانے پر بھی مسئلہ تھا، آدھے لوگ تو اسی وقت سائیڈ پہ ہو گئے تھے، چپ ہو گئے تھے کیونکہ عمران خان کا اقتدار سوا نیزے پہ تھا تو چپ ہو گئے۔ پھر ہر چوتھے دن عمران خان صاحب ان کی کمر ٹھونکتے تھے کہ یہ ہمارے ساتھ ہیں، پھر بھی لوگ چپ ہو گئے۔ اب جب عمران خان صاحب پہ خود تھوڑا سا کڑا وقت آیا ہے تو پہلی کرسی ان کی ہلنے لگ گئی ہے، کیونکہ ان کے اپنے سارے جو تھے ان کو ہی ہضم نہیں ہو رہا کہ ہم نے مینڈیٹ کس کا لیا تھا اور ہم نے سٹرگل کس لیے کی تھی، لگا کس کو دیا اور ہو کیا رہا ہے۔ تو لہٰذا جو عین سے عثمان اور عین سے عمران اور عین سے سارا کچھ، اب وہ عین سے غین ہو رہا ہے اور غین سے جیم ہو رہا ہے، اور بڑا مشکل وقت ہے مظہر عباس صاحب پر، عثمان بزدار پر۔ میری دعائیں ان کے ساتھ ہیں۔ سر یہ بتائیں کہ اس سے کوئی فرق بھی پڑے گا یا نہیں پڑے گا؟ ہٹا دیتے اگر بزدار صاحب کو، سمجھ لیں، فرض کر لیں 2 منٹ کے لیے آپ کی خوشی کو دیکھتے ہوئے، تو اس سے بچا پائیں گے وہ عدم اعتماد کی تحریک، یا کچھ ہو پائے گا؟ میڈم شیخ بہت اگر یہ ٹرین مس ہو گئی ہے میں تو یہ سمجھتا ہوں، لیکن چلو ابھی بھی اگر عمران خان صاحب کوئی اس کی بجائے جو علیم خان اور جہانگیر ترین اور چودھری پرویز الہی اور تحریک انصاف کے اندر کے لوگ جو کہہ رہے ہیں اگر وہ فیصلہ مان لیں تو ابھی بھی مرکز کسی نہ کسی صورت میں فائدہ پہنچ سکتا ہے۔ اچھا، وہ کاف لیگ اور علیم خان بھی تو آمنے سامنے ہے نا، حالانکہ ان کے انٹرسٹ بالکل الگ، وہ بھی ذرا پوچھتے ہیں ہم، لیکن مظہر عباس صاحب کی طرف آپ نے جو کہا ہے نا، تیسرے بندے پر اتفاق ہو رہا ہے لیکن وہ عمران خان صاحب کی ضد آڑے آ رہی ہے۔ اچھا، کون سے تیسرا بندہ بٹی صاحب؟ ہاں، مظہر عباس صاحب، عطر کا پہلے نام تھا لیکن وہ نکل گیا۔ بٹی صاحب نے نکلوایا میرا نام۔ بڑے ہی آپ معصوم ہے بٹی صاحب، وہ خود چاہتے ہیں بٹی صاحب یہ سازش ہے، یہ خود تھے، اتنے سال سے خود لابینگ کر رہے تھے۔ ہاں صحیح کہہ رہی ہیں، لیکن مجھے عمران خان صاحب نے کہا کہ ایک دن غصے میں کہ تجھے لگا دوں، اور جب میں نے واپس مڑ کے سیریس چہرے پہ سیریسنس لائی تو مکر گئے، کہتے ہیں نہیں وہی ٹھیک ہے۔ چلو جی، پنجاب بچ گیا۔ مظہر صاحب، بٹی صاحب کہہ رہے کہ آپ آج یہ مسکراہٹ نوٹ کر کے رکھ لیں ہم آپ کی، ان کے مطابق جا رہے ہیں بزدار صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں اگر جاتے ہیں نہیں جا رہے ہیں، اور جو بھی ہوگا اس کا اثر کیا ہوگا تحریک عدم اعتماد پر؟ دیکھیے وزیر اعظم عمران خان صاحب کو چاہیے کہ وہ جو 5 رکنی کمیٹی ہے اس میں 6 رکن کا اضافہ کر دیں، اور وہ شاد بھٹی، تاکہ کوئی عثمان بزدار کو ریپلیس کرنے والا آ جائے یا ان کا نام آ جائے۔ اب 4 سال تک تو میں جیتتا رہا ہوں، اب ظاہر ہے وقت آ گیا ہے بڑے لیڈر پہ، تو اب بڑے لیڈر پہ اگر وقت آ گیا ہے تو ظاہر ہے چھوٹا اس کا جو ہے وہ اس کی قربانی ہو سکتی ہے، یہ پاسبلٹی ہے، سب اسی کی قربانی چاہ رہے ہیں۔ اگر مگر کر کے مت نکلیں، آپ نے کہا تھا سائیں عثمان بزدار 5 سال رہے گا، آپ اگر مگر کر کے نہ نکلیں۔ ہاں تو میں کہہ رہا ہوں، میں ابھی اس سے کہاں پیچھے ہٹ رہا ہوں سر۔ ابھی آپ دیکھیں نا کہ وزیر اعظم نے کیا کہا ہے، وزیر اعظم نے کہا ہے کہ عدم اعتماد کی تحریک ناکام ہونے کے بعد فیصلہ ہوگا۔ ابھی جو ذرائع سے چل رہی ہے، ابھی تو آپ لوگ ذرائع سے چلا رہے ہیں نا، آپ 4 سال سے ذرائع سے چلا رہے تھے کہ اب جا رہا ہے عثمان بزدار، اب جا رہا ہے۔ وہ تخت لاہور کو آپ نے 4 پائی بنا دیا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی عثمان بزدار اپنی جگہ موجود رہے اور ابھی بھی موجود ہیں۔
ابھی بھی ان پر اعتماد کا اظہار کیا جا رہا ہے, ابھی بھی وزیر اعظم اعتماد کا اظہار کر رہے ہیں, لیکن بزدار آئے کیسے تھے؟ اس سوال کو ٹریس کریں کہ بزدار آئے کیسے تھے. بزدار آئے تھے اس لیے کیونکہ جہانگیر ترین گروپ اور شاہ محمود قریشی گروپ, پھر علیم خان, ان کے درمیان اتنا جھگڑا بڑھنا تھا کہ عمران خان صاحب کی سمجھ میں ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ لائیں تو لائیں کیسے, کہ جس کا تعلق کسی گروپ سے نہ ہو. تو وہ لاٹری ان کی کھل گئی. چودھریز نے ان کو سپورٹ کر دیا کہ بھائی ٹھیک ہے, عمران خان نے ان سے درخواست کی کہ آپ اسے سپورٹ کیجئے گا, اس کو گائیڈ کیجئے گا, جو کچھ بھی وہ ان کے انڈر کام کر چکے ہیں, لہٰذا چودھریز نے سپورٹ کر لیا. تو اب اس میں بیچارے عثمان بزدار کا, اور پھر عمران خان صاحب نے ان کو سپورٹ کی, اور یہ کہا, یہ بھٹی صاحب کی اگر خواہش پوری ہو جائے تو ساتھ میں عمران خان صاحب کا وہ کلپ چلائیے گا کہ میں اور بزدار ساتھ آئے ہیں اور ساتھ جائیں گے. نہیں یہ دیکھیں, تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ بزدار کو ہٹا کے بھی بچا نہیں پائیں گے؟ عمران خان بھی ساتھ جائیں, یہ کہنا چاہ رہے ہیں, یہ کہنا چاہ رہے ہیں مزہ صاحب؟ نہیں لیکن یہ تو بڑا تگڑا پوائنٹ بھٹی صاحب, مزہ صاحب کا, جب وہ یہ کہتے ہیں کہ بڑے ذرائع سے 3 سال میں 4 سال میں خبریں آتی رہی ہیں, آج گئے کل گئے, اب ہٹا رہے ہیں, کب ہٹا رہے ہیں, لیکن کبھی ہوا نہیں. تو اس بار کیوں ذرائع پہ یقین کریں؟ ایک چھوٹی سی بریک لیتے جی, مزید اس کے اوپر بات کرتے پھر. خبریں آ رہی ہیں جی ذرائع سے کہ وزیر اعظم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ عثمان بزدار کو وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے ہٹانا ہے. کیا عثمان بزدار کی قربانی وزیر اعظم کی کرسی بچا سکے گی؟ بھٹی صاحب سمجھتے ہیں مشکل, لیکن ابھی بھی کچھ امید اس کے بعد موجود ہے وزیر اعظم کے لیے. مزہ صاحب کہتے ہیں نو, بالکل نہیں. اطہر, کیا آپ کو لگتا ہے کہ بزدار صاحب کو ہٹا کے معاملات سنبھالے جا سکتے ہیں؟ دیکھیں جہاں تک بزدار صاحب کا تعلق ہے, دیکھیں جو پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ ہماری سیاست میں کس قسم کی زبان استعمال ہوتی ہے, کیا بزدار صاحب نے آج تک اس طرح کی کوئی زبان استعمال کی؟ کیا بزدار صاحب نے کوئی ایسی حرکت کی جس کے اوپر آپ کرٹیسزم کر سکیں؟ لیکن ان کا اقتدار کا ایک ایک دن بھٹی صاحب کے دل کے اوپر 5-5 سال کے برابر گزرا ہے. کیوں گزرا ہے؟ اس لیے کہ ہم سب لوگ یوز ٹو ہیں خاص قسم کے سیاسی کلچر کے. اگرچہ کہ ہم اس سیاسی کلچر کو کرٹیسائز کرتے ہیں, لیکن جب تک بندہ پراڈو میں نہ آئے, جب تک بندہ اس کی دہشت نہ ہو, جب تک وہ مخالفین کو اچھی طرح لتاڑے نہ, تو ہمیں وہ بندہ پسند نہیں آتا, ہمیں نہ ہی وہ سیاستدان لگتا ہے. اس لیے کہ یہاں پہ ساری پرسیپشن اور بیانیے کی, میں بات کر لوں تو بھٹی صاحب ضرور اس کا جواب دیں گے. یہاں پہ ساری چیز ہوتی ہے پرسیپشن کی. اب بھٹی صاحب بہت بڑے ناقد ہیں شہباز شریف صاحب کے, لیکن وہ عثمان بزدار صاحب کے بھی ناقد ہیں. آپ مجھے یہ بتا دیں کہ کوئی بھی ایک ایسا محکمہ ہو جو شہباز شریف صاحب اچھی حالت میں چھوڑ کے گئے تھے اور جو آ کے عثمان بزدار نے خراب کر دیا, کیا اس وقت صحت کا محکمہ بہترین تھا؟ جلدی سے بتا دیں بھٹی صاحب, ٹائم بھی بڑا کم رہ گیا میرے پاس, آپ جواب بھی لے لیتے ہیں, سو کنورسیشن کی طرح آگے چلاتے ہیں. اور وہ کسی کو برداشت نہیں ہوتا, اور یہی وجہ ہے کہ سب لوگ ان کے اوپر تنقید کرتے. میڈم صاحب پہلی بات تو یہ جلدی ذرا جواب لے لیں, پھر آپ سے آ کے رہا. اطہر صاحب نے وہی جملہ کہا ہے جو عثمان بزدار صاحب بھی کہتے ہیں کہ لوگ سلطان رائی کو پسند کرتے تھے, میں خاموشی سے خدمت کر رہا ہوں. پہلی بات تو یہ کہ اب وہ بھی سائی ہیں, عثمان بزدار ہیں, اور اب مبینہ طور پر بہت ساری پراڈوز اور بہت ساری چیزیں ان کے پاس بھی آ گئی, گھر کی بجلی بھی لگ گئی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ کوئی ایک محکمہ بتا دیں جو کل سے آج زیادہ خراب نہ ہوا ہو. پولیس جو تبادلے, اپنے ڈسٹرکٹ کے تبادلے دیکھ لیں, اپنے ڈویژن کے تبادلے دیکھ لیں, محکمے دیکھ لیں, تعلیم, صحت, کوئی ایک بتا دیں, کوئی ایک جو بہتر ہوا ہو. دیکھیں گورننس کے مسائل ہو سکتے ہیں, لیکن یہاں پہ ایشو کیا ہے؟ یہاں پہ ایشو ہے عثمان بزدار کی پرسنالٹی کا. آپ کو ایک ماچو مین چاہیے, آپ کو ایک خاص طرح کا سیاستدان چاہیے, وہ ہم نے آئیڈیل بنا لیا ہے, لیکن پھر ہم اس کے خلاف بات بھی کرتے ہیں کہ جی وہ زبان اس طرح کی استعمال کرتا ہے. اطہر بھائی, اگر گورننس پرفارمنس ٹھیک نہیں ہے تو کوئی ماچو مین ہی لے آؤ, کہیں تو ہمیں خوش کر دو. ادھر ماچو مین بھی نہیں ہے, گورننس پرفارمنس بھی ٹھیک نہیں ہے. نہیں, عثمان بزدار کے دور میں آپ دیکھ لیں کہ لاہور کے اندر کیا کچھ ہوا, آگے پیچھے کیا کچھ ہوا, کس کس ضلع کے اندر یونیورسٹی بن رہی ہے, ہاسپٹل بن رہے ہیں, وہ تو پورا اپنا ٹریک ریکارڈ بتاتے ہیں. پر وہ یہ کہتے ہیں کہ میں میڈیا کو کنونس نہیں کر سکا, اور نہ ہی میں میڈیا سے نہیں ہے, بلکہ عمران خان نے کہا کہ عثمان تم اتنا کام کرتے اور بتاتے ہی نہیں ہو. اب عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں تو پھر ہمیں گلت ہونا چاہیے. آپ ماننے کے لیے تیار نہیں ہو. یہ بتا دیں کہ کیا
अगर बुज़दार साहब को हटा देते हैं तो क्या बुज़दार साहब के जाने के बाद अपनी पार्टी के लोगों को इत्तेहादियों को कन्विंस कर पाएंगे अदम एतमाद के खिलाफ वज़ीर आज़म? परफॉर्मेंस चाहिए, मुझे मंजूर है। मसला ये है कि हम नॉमिनीज में नाम डाल देते हैं, लेकिन अतर जल्दी से बता दे। जी, मसला ये है कि हर 2 मिनट के बाद भट्टी साहब प्रोग्राम के अंदर मार्शाल्लाह लगा देते हैं। बुनियादी तौर पे वो जर्नल की ज़हनियत के हैं, वो किसी की बात नहीं सुनते। तो कभी मुझे सीएम लगा देते हैं, जब सर कभी मजहर साहब को कुछ बना देते हैं। मेरे ख्याल में कि इमरान खान साहब अब सेंटर मैं हर प्रोग्राम में दुआ करता हूं कि कोई असली वाली जमहूरियत आ जाए, कोई असली वाली मार्शल लॉ आ जाए, दोनों में से कोई असली आ जाए। सर यहाँ पे असली वाली जमहूरियत है, रुक जाए आप, यकीन जाने स्पीकर को इतना मजबूर ना करें कि आपका माइक ऑफ करा दे फिर। नहीं, भट्टी साहब जल्दी से अपना बता दें। बिल्कुल, भट्टी साहब बिल्कुल अमेरिका की तरह किसी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। मसला ये है कि उस्मान बुज़दार का फैसला मेरे ख्याल में इमरान खान सेंटर के फैसले से पहले नहीं करेंगे, क्योंकि वो ये समझेंगे कि इसको मेरी कमजोरी के तौर पे लिया जाएगा। हो सकता है कि इसके बरक्स भी वो फैसला कर दें, पर मुझे लगता है कि पहले सेंटर पे वो कंसंट्रेट करेंगे, उसके बाद तहरीक अदम एतमाद की नाकामी के बाद वो फिर पंजाब में कोई फैसला करेंगे। ठीक है, आपको लगता है अभी डिसीजन नहीं लेंगे, अदम एतमाद के बाद कुछ हो सकता है? महमल, आप किस तरह से देख रही हैं बैठे हुए पंजाब में सब कुछ? क्या अगर पहले या बाद में जब भी डिसीजन लें, क्या ये फैसला आपको लगता है वजीर आज़म अब हाई टाइम में लेंगे और उसकी वजह से कुछ इंटरलिंक्ड है अदम एतमाद की तहरीक? देखिए अलीना, इन दोनों चीजों का आपस में ताल्लुक है, जो अभी आपने बात की। बुनियादी तौर पर ताल्लुक जो कहा जा रहा है वो ताल्लुक ये है कि इस्टेब्लिशमेंट से एक मशरूत जो चीज़ तय की जा रही है वो ये है कि हुकूमत का वो अदम एतमाद में तब तक जो है वो साथ नहीं देंगे जब तक कि भट्टी साहब की ख्वाहिश पूरी नहीं होगी, यानी कि बुज़दार साहब को हटाने वाली बात। अगर इसकी गारंटी हो जाए तो फिर इस्टेब्लिशमेंट साथ देगी हुकूमत का तहरीक अदम एतमाद के अंदर। तो ये मेरे ख्याल में जो बात है ना, असल में लुब्बे लबाब इस सारी चीज का वही है। अब ये बेशक एक साइन ऑफ वीकनेस भी है हुकूमत का कि इवेंचुअली अगर वो बुज़दार साहब को बदलते हैं, तहरीक अदम एतमाद नाकाम हो जाती है, उसके बाद वो बुज़दार साहब को बदले या उससे पहले बदले, बात तो ये जब भी बदलेंगे ये एक साइन ऑफ वीकनेस है। और फिर ये भी है कि जो हुकूमत कहती थी कि हम ब्लैकमेल नहीं होंगे, तो वो ब्लैकमेल हुए। लेकिन क्योंकि ये हुकूमत ने ये भी कहा है कि यू टर्न लेना एक ग्रेट लीडर की निशानी है, तो यू टर्न भी लिए जाते हैं। बात होती है, हमने पहले दिन से मैंने तो ये बात की है कि देखिए हुकूमत के पास अपने बहुत सारे वसाइल, रिसोर्सेज, पॉलिटिकल टूल्स, बहुत कुछ होता है कि जिसके थ्रू अदम एतमाद को नाकाम कर सकती है। लेकिन अगर हमने देखा, आपको याद होगा कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के शहीद के खिलाफ जब लाया गया था अदम एतमाद, तो तब उस वक्त एस्टैब्लिशमेंट उनके खिलाफ उनके साथ नहीं थी, लेकिन तब भी वो नाकाम हुई क्योंकि हुकूमत ने अपने पॉलिटिकल रिसोर्सेज एक वीक हुकूमत ने इस्तेमाल किए। अब अगर इस शर्त की बिना पर बुज़दार साहब जो है वो एक जो बड़ी शर्त कहा जा रहा है जराए के थ्रू, तो अगर वो शर्त मान ली जाती तो फिर एस्टैब्लिशमेंट और हुकूमत जो है वो तहरीक अदम एतमाद पर सेम पेज के ऊपर आ जाते हैं। तो फिर तो पलड़ा हुकूमत का ही भारी, वो पहले भी भारी था, इस तरह से मजीद भारी होता है। लेकिन बात वही है कि क्या ये एक वीकनेस है, इसके बाद क्या पंजाब में हुकूमत या सेंटर के अंदर हुकूमत इस सब के बाद वीक होती है कि नहीं? वो अगर अपने 1.5 साल पूरे कर भी लेते हैं इस तरीके से, लेकिन उसके पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं और अगले इलेक्शन में जाने के क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा है। और खैर एक शर्त तो बुज़दार साहब की, दूसरी शर्त का शायद हम अभी जिक्र नहीं कर सकते। ओके, ठीक है जी। मां की अक्सरियत आ रही है आज के पैनल में। अतर काज़मी साहब कोई ऑप्शन नहीं ले रहे, लेकिन ये समझते हैं कि अगर ये फैसला होना भी हुआ तो बाद में करेंगे। और मज़हर साहब तो कह रहे हैं नहीं, अगर बुज़दार साहब गए तो वज़ीर आज़म भी साथ ही जाएंगे। अपनी राय सोशल मीडिया पर इजहार कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।